صلى الله عليه وسلم وبعد إن شاء الله. نعم. ولم ينجي عندنا أصاب الضنا ذات الضناء وبالها فمات ولم ينفع هما وهماء. ببيانا كولي ولم ينجي جلوى رب جلوى أجوده يباري الجدا فالنيل منه الجداء. إن شاء الله بسم الله. ولم ينجي جلوى يفهم. ولم ينجي رب جلوى ولم ينجي جلوى ولم ينجي جلوى كسو أمسك كسيك رب جلوى تيمبا تيجيلا مؤمن تينغابو متسه الجبهة رب بمعنى مالك جلوى نعمة تيمبا تيجي مرا لبغلا مؤمن بنعمة سو تيمبا تيجي مرا سو مسك تيجي كسي جوده أتيجي تفون سريا يباري بمعنى يسابق وبيد دانيكاو الجدا سانجيلا فالنيل بمعنى فالنيل كسولي جداء وي adadu bogoleo منه kabo akasoli la kabo atikila ko ولم ينجي جلوى الجلوى اسم فرس هذا علم على فرس في اللغة صوت يا رب كانوا الجلوى ينجي ويكسي كسو مسكا كسيك رب جلوى so timba so min ka bon atin ka bon mo min bo mara so marali baga so timba marali baga la so timba tigini tema fournisseur lo judu aka fournisseur ya yubari ay kenema boke yuba al mubara'atu fi lughati al arabiyya qabom kenema ko en la guruske al mubara'atu yubari bimana yusabik ay danike tema aka fournisseur ka bon aka fournisseur be na lo sain koro kani sain la guruske ko mo min bina bla don mo minye donc so temba tigini judu aka fournisseur yubari oye kenema boke walama oye danike aljada sanjila fanailu aka soli jadaun oye adadu bogole aljadau ka adadu dobu adadu lola huwa darubul jadau مثلا تقول خمسة في خمسة عشرة في عشرة وعدد يقال حاصل الجداء هو حاصل ضرب على أي حاصل ضرب عدد على عدد حاصل ضرب عدد على عدد خمسة في خمسة جداء تك خمسة في ثلاثة فيمنو نوك donc خمسة في خمسة عشرة في عشرة مية في مية او عدد نيو ole dorbi jada uye tema aye mo so aya soli o multiplication le donc jalwa bil fati wal qasr o yesotoy jalwa bil fati wal madi hadha wa muttasil jabaha sumi tin la wasalembe donc الجدا هنا بمعنى المطر أنت من الجداك ولنا أنو بمعنى العطاء أمو فورم تجدا من اللغة غير اللي جدالة بمعنى المطر donc الجداء هنا بمعنى حاصل الضرب عدد في عدد مفهوم؟ نعم ولم لكن كناية عن الكسرة هنا كناية عن الكسرة ولم ينجي سوتين تما يمغوسو o aka solini o aka chakuju au aka sora ولم ينجي جلوى ko so o maseka la kisike o maseka kisike o rabba jalwa o so temba tigi marali bagala rabba bi mana malik mo min be so ba so temba marani
so ma se ka tigi kisi saya ma a ma se ka la kisi donc tellement sotigi lo a bɛ sɔli kɛ donc juduhu a ka foniseriya ni yubari o ye dankɛ walima o ye kɛnɛmabɔ ye min ye ka bɔ kɛnɛma ko an ni so ye sanji ye lakurusi kɛ alimubaratu walimusabaka donc yubari o ye kɛnɛmabɔ kɛ o aljada sanji la fajada'u faneilu bi mana yɛlɛ a tɔw faneilu ko sɔli jada'u o ye bɔgɔli le ye o minhu ka bɔ a ka sɔli la wa kamzi dawa afa dawa wazi sara bikawsi sara in hubba fa huwa muba'u ay rom filana wa kam zi dawa wa kam fi lughati al-arabiyya ismun يقتضي التكسير زي بمعنى صاحب دواء هنا بمعنى مرض وفيله داوية فلان بمعنى مريض مفهوم؟ نعم داوية فلان بمعنى مريض أنت من دواء دوكا ولو نفهمه بمعنى الأحمق فجوز بالفضاء واخشى الفضاء فإنه الدواء فاتقاء المهبكات دواء أنا الدواء ميولونا أنا الدواء بالفتح والقصر بمعنى الأحمق لكن هنا دواء بمعنى المرض وكم زي داوية فلان فيله داوية فلان بمعنى مريضة وكم زي دواء كو جانغرو تيجي تشايلا مغتا كو جانغرو تيجي جوجو لبيلا كم هنا اسم يقتضي التكسير donc وكم زي دواء كو جانغرو تيجي تشايلا afa jambaro tigi ni ka koni kaw bi mana kariha aka koni kaw الدواء nonona نونو dawa uhuna bi mana laban lugatu min al-laban nono to ye wori arab kono e dawa mafhum نعم donc jambaro tigi jojo le bey jambaro tigi to ka nono kon ka soro nono ka di ay fa ka fo mɔgɔ jojo le bɛ a jogo kolonial a jogo yɛrɛ ale mɔgɔ jojo le bɛ yen ko ɲuman ma da ye ko ɲuman ye i n'a fɔ jamarotigi nɔnɔ min ma d'o ye cogoya min na nɔnɔ de ye fɛn ɲuman le ye mɔgɔ kolon jojo le bɛ yen baara ɲuman ma da ye baara ɲuman le kɛla i n'a fɔ nɔnɔ mɔgɔ ɲuman b'o jamarotigi b'o kɔnɔ mɔgɔ ɲuman bɛ baara ɲuman kɔnɔ ma fɔ sufiya mana min b'a la baara jojo le bɛ baara tɔgɔ ka di mais mɔgɔ koron ye baara tɔgɔ kɔn i n'a fɔ jangarotɔ ye nɔnɔ kɔn cogoya min na ka sɔrɔ nɔnɔ ka di nɔnɔ min ye sunan le ye ala tilalen sɔrɔ sala n'a to ka dumuni kɛ dumuni tɔgɔ kɔfɛ a y'a fɔ ko alahuma barikna fi alahuma ni a bana dɔnkili dɔw ninnu kɛlɛ a y'a fɔ ko alahuma barik li fihi wazidni khairan minhu wazidni khairan minhu ke dɔgɔrɛ diya min ka ca ni min ka fisa n'o ye mais n'a ka nɔnɔ min a t'o fɔ n'a ka nɔnɔ min a fɔ ko alahuma barik li fihi wazidni minhu dɔgɔrɛ diya tugun nɔnɔ min ye sunan le ye mais nɔnɔ n'a ta diya bɛɛ ni bana bɛ la a bɛ kunna ye da la i n'a fɔ mɔgɔ kolon bɛ baara ɲuman kɔnɔ cogoya min na ma fɔ wakam zidawa ko jangarotigi cayala afa bimana kariha aka koni kaw afa she bimana kariha hu الدواء nono la وزي sara bimana wakemzi sara وكم زي سرى sara bimana siyada ko kundi shayara kundi kacha بقوس سرائن yafo hubba kundigi ni ka kanu kɛ بقوس sarain ni karan yiri aka karan yiri kanu kalan yiri fleshi sarau fleshi yiri ni fleshi la ka bɔ yiri min nan wale sarau ye ala ko le kan o fa huwa ko o kundigi ni dɛ muba'u a fagala o bien tɔgɔ la a fagala bienna ka bien min kan sara bil fathi wal qasr bimana siyada
sara'u bil fathi wal maddi bimana shajarun nabi'i karayiri كلايين mafhum وكم ذي دواء insha wala ko jangoro tigi chayala عافى jangoro tigi ka konikaw الدواء nonona وكم ذي سارة ko kuntigi shayara حب bimana usiba hubbatu qalbi alika kanu kew بكوس سراء kalanyira ka kalanyiri kanu فهو ale kuntigi nin de مباء afagala no kalanyiri mafhum وذي بيت اهتاض البها ببهائه وربي أتاك وربه أي ورآك وربي أفا مثر الله أفاء أك وربي أفا مثر الله أفاء وربي مفهوم نعم وكم ذي بيت وكم ذي بيت كم يسافر ولا يجري أكاي وكم زي بمعنى صاحب وكم صاحب بيت بنتكي جايلا اعتاض بمعنى تعود عليه بنتكي ني عليه ديرلاو البها الديرلاو بنينا beni aya bon bimbina aya yoro bimbina buntigi jojo lebe aderla benina aka yoro bimbina bi bahaihi naka chenye aka yoro chenyimo bimbina bi bahaihi naka chenye o bi bahaihi bi mana bi husnihi wa bahajatun wa bahau o mafhum da mukaddima lati da al baha bil fath wal qasr بمعنى قرك أي درس تسي كبي درس سينو درس إن درس شيء بمعنى تسي لا كإفاسي كبي كما قلت ما كان يقول تسي ببهاء بمعنى بحسنه بمعنى أعرف ممكن وكم ذي بيت ko bontigi chayala itado bontigi ni aderelaw ale derelaw albaha benina aderela benina bi bahaihi o naka chenye aka bon jolole bina bolo albaha bil fath wal qasr بمعنى درس وقرق البهاء بالفتح والمد بمعنى الحسن وربي أفا بمعنى وربي أفا وكم صاحبي أفا بمعنى الحمر somi lina so blintigi chayala so blé o konte bonu kayo da warabi afa ko so blintigi chayala musrin so tigi niye nafurutigi bi mana kasirul mali ayen nafurutigi ala afau ko chenye yar la sanfɛ so tigi jojoli be so tigi ni nafuro tigi lo anana sa chenye o ka chenye ka saka sanfɛ bi mana kam min baiti jamin husnin ala alayhi turab bon nyuma jojoli be chenye yar la sanfɛ ka ke yokuma ke wa rabbi afan bi mana solwe tigi chayala afan ni solwe rabbi atigi mafhum soloin tigi chayala musirin soloin tini wari tigi nafuro tigi lo alahu afa'u cece yar la sanfɛ donc afa we soloin afa'u we cece mafhum turab nasibu wazi baitin wa kam zi baitin ko buntigi chayala إيتادو بمعنى لدرلاو البها بنينا ببهائه ناكا تشيني
ورب عفا ko solointigi cayala o مسر solointigi ni ye nafolotigi ye علاه عفاء ko cɛncɛn yɛrɛla sanfɛ وما وما رب هتلا أما هتلا أفرتوا كحلقة اقتضى حلقة النظماء وما رب هتلا هتلا بمعنى الناقة إذا كانت الناقة تمشي بالبطء أو هي هتلاوي لكن كناية عن الحمل الحسن kinaya ni amali hasan wa ma rabba hatla ko nyometigi make walma bara nyuma ke baga make ni ke ko bara nyuma ke baga make ay kinaya min o ko lifo suna luare mana wa ma rabba hatla ko nyometigi make hatla amma bimana ka kere ke o hatla kabanogola wala masanjila al hatla sahabatul mumtira kaba nogo ni bombo ka sanji digi ole hatala uye o make mogo mi ye bara nyuma ke baga make fartawa anana mi logobo o tigi make ke halka o tigi make ina fo halaki denw jamu halakin olugu make ina fo halaki bagaw Iqtado zoma'u jimi logo ka latireke ka ban jimi logo o ka latireke ka ban halka ahunna halaki demu ka halakila aku ka halaki latireke ka ban mogo mi ye bara ɲuman kɛ baga ye o tigi t'i n'a fɔ halaki jɔn mi jimi logo k'olu ka halaki latigɛ ka ban مفهوم؟ نعم. بيت قرب عليه ده حطلا معنى اللغوي حطلا بالفتح والقصر بمعنى ناقة ده حطلا بالفتح والمد بمعنى سحابة الممترة ده حلقة بالفتح والقصر جمع حلاك الحلقاء هو الحلاك نفسه وصل لك أنت معه وما رب حتلا ko ɲɔgɔmɛtigi walima ɲɔgɔmɛtigi ma kɛ o amma ko ka kɛrɛkɛrɛ amma bi mana ka sɔda amma shiya bi mana ka sɔda hatla amma ka kɛrɛkɛrɛ hatla kaba nɔgɔ la fartawa mana na mi lɔgɔ bɔ o tigi ma kɛ halka i n'a fɔ halaki jɔnw e k'i ta dɔ zoma'u jimi lɔgɔ ka latigɛ kɛ ka ban halka ahunna mɔgɔ mun ka halaki la wa qakal ama muzjil ama ifa uzbihi wa farubba asha afdha ilayhi asha'u mafhum وقاك العمى يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكيك من العمى وقاك على ما يلي تغنو العمى فينا على كي تغن فينا ما على كنا تفينا يسر مزجيل عماء مزجيل أمائي ياك أمائي مزجيل عمائي على مين بي كبا نغو gbemben bagaye على مين بي كبا نغو gbemben kaba nɔgɔ gbɛ musji bimana sa'ik al-ama'i yaqul Allah subhanahu alam tara anna Allah yujzi sahaban yuzji sahaban yuzji bimana yasuquha aya qur'aniyya alam tara anna Allah yujzi sahaban yujzi bimana yasuq donc wakaka alamili tanana al-ama finyama muzi ube yafa wakaka muzjil amai ole failu aka yake kaba no sama gbembe baga mi le tangana al ama finyama fauz ele ki tindi fauz bi mena lose ele ki tindi o lose tindi ele ki seme
ka sɛmɛ ça veut dire ka sɛmɛ aza bishe bimana ka taga sɛmɛ fina minhu kalimatul isti'az a'uzu donc la a'uzu billahi a'uzu kɔrɔ yɛrɛ min yo ko ka sɛmɛ fina c'est-à-dire fɛn dɔ b'i kɔ i bɛ borila ten fɛn tɔgɔ kɔ i bɛ borila fɛn tɔgɔ kɔrɔ ka taga sɛmɛ fɛn dɔ la jɔn de b'i kɔ i bɛ taga sɛmɛ jɔn na c'est-à-dire fihi tashbihu tamsili donc a'uzu kɔrɔ ye n'i bɛna a'uzu kɔrɔ yɛrɛ fɔ a'uzu n bɛ bori sitana kɔrɔ ka taga sɛmɛ bilahi ala la isti'azatu kɔrɔ de b'o ye donc fa uzu e k'i sɛmɛ bihi ala la mɔgɔ min bɛ kabanɔgɔ gbɛngbɛnna i k'i sɛmɛ o tigi la donc el ama bil fatihi wal qasr bimana el amiya'u o ye fiɲɛ ye donc el ama'u wal gaymu rakik o ye kabanɔgɔ ye mafhum farubba asha ko fiɲa sura fiɲa cayala sula fiɲa cayala mɔgɔ min el asha huwa adamul ibsaru bil layl farubba asha ko sula fiɲa cayala sura fiɲa cayara rubba an ka fɔ olu na ngo taksirun li kasiri wa taqlilul qalil o tɛ a donc farubba asha ko sula fiɲa cayala afdɔ asha'u sula domini o ka lase kɛ ilayhi fiɲa min ma sula fiɲa min ma ko fiɲa joli le bɛ yen domini kɛla sababu ye k'o fiɲa lase mɔgɔ ma ni ko ko i bɛ fɛn bɛɛ dɔn maroya ko le y'i sɔrɔ l'heure bɛɛ ni ko ye fɛn bɛɛ dɔn maroya ko le y'i sɔrɔ o maroya ko dɔ ye mun ye o ye sula fiɲa ye a fɔ olu ye kuma kɔrɔ ye el asha'u wa ta'amu layl lakin al isha'u wal waqtu lazi yakunu ta'amu fihi o tɛ ta'amu yɛrɛ ye el asha'u bil fatihi wal maddi hadha ta'amu layl wal isha'u bil kasri wal maddi amna no ye kɔfɛ o ni tɛ kelen asha o ye domini yɛrɛ ye mais isha o ye a waati a ka sɔrɔ kɛ an bɛna ye kana sɛbɛ kɛnɛ ka kɛ tiɲɛ ta ka bon dɛ cɛwa afdɔ bimana sababa ashaw farubba asha ko sula fiɲa cayala afdɔ asha ko sula domini ka sababu yala sekɛ o ilayhi alima mana bɛ farubba akla sɔra sababa ifda'ika farubba aklatin sɔra sababa ifda'ika mashallah sayalu ka marmusan safa fa safa da wahid an zaka bil hazmi fa huwa zaka'u sayalu ka safa sayahlu ka safa karamɔgɔ cɛ ko cɛncɛn bɛna yɛrɛ i ka sanfɛ cɛncɛn o le bɛna yɛrɛ i ka sanfɛ marmusan bimana halata kaunika marmusan makburan i kɛla ala la i bɛ kaburu kɔnɔ waati min cɛncɛn bɛna yɛrɛ i sanfɛ o la fada komi i sɔnna o ma ko cɛncɛn bɛna yɛrɛ i sanfɛ ile y'i toli ka o asafa'a kuma jigiliw la kuma jigiliw ye ka to yen komi cɛncɛn bɛna yɛrɛ i sanfɛ o asafa'u huwa safahu wa safahu fi lugati al-arabiyya huwa su'u tasarrufi fi nasi mɔgɔ koloya jogo koloya ce n'est pas bien safahu fi lugati al-arabiyya huwa su'u tasarrufi fi nasi donc comme cɛncɛn bɛna yɛrɛ sanfɛ ni escroya ye ka to yen bandiya ye ka to yen ko ko ye jogo koloya ye a bɛɛ ye ka to yen li'anna safa sayaluka a bɛna yɛrɛ i sanfɛ donc sayaluka safa
صفاء بالفتح والقصر بمعنى التراب. الصفاء بالفتح والمد. والصفا هو سوء التصرف في الناس. أوا صار لك kuma dini كما جريلون بنوكا كو يغلنجي sayaluka safa ko cencen mina yɛrɛ i ka ya aluka a wele ala ye donc saya aluka safa cencen o le bɛna yɛrɛ ile ka o sanfɛ marmusan bimana halulu quoi halata kaunika marmusan bimana makburan i kɛla ala la i bɛ kaburu kɔnɔ ramsu o tɛ ramsu tɛ kaburu ye wa fada ele karamɔgɔ cɛ ele tolikaw safa kuma jigiliw la wahid karamɔgɔ cɛ k'e jija ka i dɔgɔ ma janya k'i yɔrɔ ma janya wahid bimana ibta'id i k'i yɔrɔ ma janya anzaka zaka fiilu zakati naru bimana iza shtadati naru ni tasuma gbɛrɛyala wahid i k'i yɔrɔ ma janya azaka ka bɔ tasuma mɛnɛ ma bilhazmi ni cɛsiri ye fahuwa i kɛ k'i yɔrɔ ma janya tasuma ma ni cɛsiri o min ye tan dɛ k'o ye hakilijaya ye dɛ o ye hakilibaya ye ka fɛn o fɛn min i halaki k'i ma bɔ o la ko hakilijaya lo hakilibaya lo donc zaka bilfatihi walqasr bimana iza zakati naru iza ishtadati naru ni tasuma gɛrɛyala tasuma mɛnɛ gɛrɛyala donc zaka'u bilfatihi walmadi haza sur'atul fitna hakilibaya مفهوم؟ donc safa والصفاء والزكاة والزكاء وصل لك وهوين هفا أفضى هفاؤك للطقى إليه فأقباه سنا وسناء سيعلوك صفا كنت تنشل بنا يري سنفة الصفا بمعنى تراب تنشل بنا يري سنفة fada marmusan ike waati kɔnɔ i bɛ kaburu kɔnɔ waati min na i bɛ kaburu la cɛncɛn le bɛna yɛrɛ i ka sanfɛ marmusan halulu quoi bimana halata kawnika makburan fada karamɔgɔ cɛ ye toli kɛ o faw ye faw sababuya le ele sɔnna ko i sɔnna ma ko cɛncɛn bɛna kɛ i sanfɛ nɔ faw kɔrɔ le b'o ye n'i bɛna faw kɔrɔ fɔ o la i b'a fɔ sayalu ka safa cɛncɛn le bɛna yɛrɛ ile sanfɛ marumusan i kɛla la i bɛ kaburu kɔnɔ fa o lan da i ka tolikaw safa kuma jigilenw la a sɔrɔla kɛ wahid karamɔgɔ cɛ i k'i jija k'i yɔrɔ ma janya an zaka ka bɔ tasuma mɛnɛ ma ta mɛnɛ o mɛ ta mɛnɛ min bɛ a kabuw ma o kinaya anil muhlikat o fɛn fɛn min halaki yɔrɔ ma janya ka b'o ma dɛ o dɔ ye tasuma ye karamɔgɔ cɛ ele tala karanga dɔgɔlo ele buru ma se ka zakaru kɔrɔ ele tala kɔnɔ la k'i yɔrɔ ma janya ka b'o la k'i yɔrɔ ma janya ka b'o la o fɛn fɛn min halaki karamɔgɔ cɛ ibta'id anil muhlikat tilka haza بالحزم karamɔgɔ cɛ الحزم في اللغة العربية هو ضبط الشيء وأخذ منه بالسكة كفهمنا كامنا كسبة ضبط الشيء وأخذ منه بالسكة كلا لكون غمنا أزمو بولي بمعنى ابتعادك عن مهلكات هذا فتنة وذكاء منك مفهوم؟ نعم. وهوين هفا أفضل هفاؤك لتوكا إليه فأكباه سنة وسناء وهوين بمعنى خفف على نفسك كرام غوتشي كي كان نغيالي كي نيكا حفا سنغرو ديمي الحفا ركة تكون على الرجل بسبب المشي عليه ni i ka tagama jugu kɛ i sen nana dimi tagama kojugu boro o sen dimi ne wɛrɛ a bɛ ko alhafa senkɔrɔ dimi donc wa hawin
karamɔgɔ cɛ k'i ka fɛnya don kɛ i ka i ka fɛnya kɛ i ka o hafa senkɔrɔ dimi na afdɔ hafa uka karamɔgɔ cɛ i ka senlankolon bila ka sababuya lase ilayhi senkɔrɔ dimi min ma ni alansaraya ye o kɔrɔ ye mun ye bɛɛ t'o kɔrɔ ye mun ye ban seku ko i to la alansaraya ko le la o senkɔrɔ dimi k'i sɔrɔ samara ma k'i sen na senkɔrɔ dimi k'i sɔrɔ k'i to alansaraya ko le la alansaraya ni k'a to senkɔrɔ dimi k'i sɔrɔ o senkɔrɔ dimi min k'i sɔrɔ k'i k'o senkɔrɔ dimi fiɲɛ i ni kan i k'o jate shay'an khafifan ala nafsika ka misaliya di o la filɛ i to la sunkaro lɔtansere ni a ma nɔgɔ o dɔ bɛ se k'a fɔ o kuma seri ko tɛ ka lɔ lɔtan ja ye mɛn dɛ la o i sen min bɛ dimi o la nin k'o jate i ni ka fɛngɛma ye sunkaro ma nɔgɔ dɛ kɔngɔmina ma nɔgɔ ka kalo kelen kɛ kɔngɔmina na o gɛlɛya nin k'o nɔgɔya i ni ma fa ukubahu ko o kɔlaban n'i sera k'o nɔgɔya i ni ma k'o kɔlaban sana bi mana dɔw k'o ye nɔrɔ ye i ma bi mana kɔrɔta n'i sera ka senkɔrɔ dimi min k'i sɔrɔ ala sara kan n'i sera k'o nɔgɔya i ni kan sana bil fatihi wal qasr bi mana ad-dawu yakadu sana barkihi yazhabu bil absar donc yakadu sana barki koranga donc as-sana bil fatihi wal qasr wad dawu as-sana'u bil fatihi wal maddi bi mana ar-rifa bi mana man taraka lubsa an-ni'ali fi sabili lahi man taraka lubusu ni'ali fi sabilillahi fa ukubahu daw'un wa rifa'atun alayhi donc hafa'u o ye senkɔrɔ sinankolonbila ye al hafa wa tarku lubsi ni'ali mais al afa o ye senkɔrɔ dimi ye ma fɔ wa hawwin karamɔgɔ cɛ k'i ka fɛn kɛ i ni kan hafan o senkɔrɔ dimi na o afdɔ hafa uka i ka senkɔrɔ dimi i ka senangolo bila ka sababuya lase afdɔ bi mana sababa ilayhi ka taga senangolo bila min ma alansaraya ye fa uqbahu k'o kɔlaban sanan k'o ye nɔrɔ ye o ani kɔrɔta mafhum wasil bi wahadail wahaha wahaa igiyasatan wabaril wala nafa'an yahutuka wala'u ataka tiɲɛ aya kɛ yahutuka wala'u aya ko ye yahutuka wala aya kɛ yahut zoni yahut ay zo kɛ tɔ ye ka hin kɛ hay ka yu kɛ ya ye yahut ka mafhum wala wasil karamɔgɔ cɛ k'i ka tugu ɲɔgɔnya kɛ ile ka tugu ɲɔgɔnya kɛ biwahidai wasil i ka tugu ɲɔgɔnya kɛ alwahaa teriya i ka teriya tugu alwahaa bi mana sura i ka teriya tugu bi teriya suratu i ka teriya tugu biwahadai ni welelibaga kumakan ye welelibaga kumakan i ka teriya tugu la giyasatan i kɛla alala i kɛ a dɛmɛbaga ye ni mɔgɔ min b'i welela a ka welelikan i ka teriya ka taga a welelikan jaabi giyasatan halata kaunika anta tugisuhu
i b'a dɛmɛ na i b'i taga o siku la tugisuhu donc الوها بالفتح والقصر بمعنى الصوت الوهاء بالفتح والمد بمعنى السرعة مفهوم donc wasil ele ka tugu ɲɔgɔnya kɛ o biwahada'i alwahaa teriya la biwahada'i werilikɛbaga kumakan na i kɛla la i k'a dɛmɛbaga ye wabari karamɔgɔ ile ka laburu sikɛ ile ka kɔni kɛ o alwala o ye sanji filanan ye sanji filanan le wera ko alwala لغة في الولي في اللغة العربية والمطر الثاني بعد الوسمي الوسمي في اللغة العربية نيس تلمانا ترواتي ni mana bɔlan san tɛ na mana ban waati san jona min na san fɔlɔ min na u b'o san wele arabu kan ko alwasimi parce que a ye na waati min na yaj'alu al-ardi sima alama bɛɛ b'a lɔn ko san nana comme a bɛ alama bila sanji dugukolo kan ale tɔgɔ la alwasimi ko fɛn min ye kɛ ka tagamasiyɛn bila dugukolo kan n'ale bana san filanan min ye n'ale kɔfɛ o de ye wele arabu kan ko alwali yuska min alwasimi mutarakasihi wa yusanu bi nasjil waliyi bi zuburjudi daliya kɔnɔ donc a bɛ jardin dɔ wasifu la ko yuska ko jardin tɔgɔ bɛ lami min alwasimi ka bɔ sanji kunna ji la sanji kunna ye mun ye julakanna an ka julakanna mɔgɔ ka sanji min sobaga ninnu bɛ kunna k'a kɔnɔ n'ale nana kɔrɔ o bɛ sɛnɛ kɛ o b'o le wele julakanna ko sanji kunna donc jardin tɔgɔ tellement jardin tɔgɔ cɛ ka ɲi jusqu'à jardin tɔgɔ bɛ lami min alwasimi ka bɔ sanji kunna ji la mutara akasihi min vɛrɛ falen don wa yusɔnu a bɛ tila k'a la tanga mais nasijilu waliyi ka bɔ sanji filanan ta fini danni na alwaliyu o ye sanji filanan ye almataru leze yali alwasimi o tɛ a daliya tigi donc alwala lugatun fil wali donc wabari olu kosɔn kitabu ta ka di la ele tɛ kɛ lɔnna ye a la tugun n'a tala kɔrɔ e ye bɔ a ɲɛ n'a tala dɔrɔn e ye bɔ a ɲɛ ye a fɔ donc wabari bimana ele ka kɔnikɛw bimana sabik almubara'atu wal musabaqatu ele ka kɛnɛma bɔ kɛ n'a dala i b'a fɔ ten ka lɔ kɛnɛma ko na burusi kɛ alwala sanji filanan na e lɔ sanji ɲɛfɛ ko an ye laburusi kɛ nafa la i y'a fɔ sanji ma ko n'i y'a nafa ka bon ye ko an ye laburusi kɛ ele k'o kɛ wabari ele ka kɛnɛma bɔ kɛ walima ele ka kɔnikɛw alwala sanji filanan na yahutu ka wala'u n'o kɛra dɛmɛbaga ye sɔrɔ i la alwala'u bimana al-ansar yahutu ka n'o kɛra dɛmɛbaga ye sɔrɔ i la yahutu ka wala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd inshallah